द्वितीय श्रेणी कुनी कुनी पिला माने आज आम ए भिडियो रे तम गणित बही रे थिबा पाठ 5 सान बड़ संख्या चिन्हिबा पिला माने एही विषयटी रे आज आम अभ्यास कार्य ए भिडियो रे आम आलोचना करिबा। तो पिला माने नेक्स्ट भिडियो रे आम पाठ 4 दल दल करी गणिबा से विषयटी रे आम अभ्यास कार्य एवं प्रश्न उत्तर गुड़िक भल भाव बुझी। आज ए भिडियो रे आम तम गणित बही रे थिबा पाठ 5 सान बड़ संख्या चिन्हिबा। तो पिला माने प्रथमे आमे उदाहरण भल भाव बुझी नेबा जहा फल तम मानकर अभ्यास कार्य करबा पई सहज हेबो। तो पिला माने ता पूर्वरु तम माने जो माने भी मो चैनल को नुआ करी आसीछ ताहाले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो, पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो जहा फल रे मु जेते बेले भी वीडियो अपलोड करिवि संगे संगे तम मानक पाखको नोटिफिकेशन चली जिवो आ तम माने घरे बसे एही भली वीडियो देखि परिबो। तो पिला माने आमे एबे पाठ पढ़िबा कौन ना सान बड़ संख्या चिन्हिबा। अच्छा पिला माने तम माने निज निज गणित बहिर पृष्ठा नंबर 36 खोल पाठ 5 सान बड़ संख्या चिन्हिबा। पिला माने देखिबा एबे प्रश्न कौन देछि हाथी ननार खेलना दुकान। तो पिला माने हाथी ननार खेलना दुकान ताहले ए दुकान टी हेउछि हाथी ननार हला। एठी ताहले हाथी नना कौन करछि ना एठी कौन एठी हरिण आउ ठेकुआ को ता दुकान ने कौन रखिछि से माने कौन करूछंती ना से माने जिंस बिक्री करूछंती। ताहले हरिण एठी देखि पारथो पिला माने आउ ठेकुआ को त माने देखि पारथो। एठी कौन लिखा जाईची ना 10 टंका रु कम मूल्यर खेलना। तो पिला माने एठी हरिण कौन बिक्री करूछि ना 10 टंका रु कम मूल्यर खेलना सब एठी बिक्री करूछि। आउ एठी ठेकुआ कौन करूछि ना 10 टंका रु बेसी मूल्यर खेलना सब बिक्री करूछि। तो पिला माने देखि पारुथबो एठी सब खेलना गुड़िक एठी ठेकुआ बिक्री करूछि आर दाम होउछि 10 टंका रु अधिक हैला। एठी देखि पारुथबो पिला माने हरिण भी किछि जिंस बिक्री करूछि आउ यार दाम होउछि 10 टंका रु कम। तो पिला माने ए दुकान टी ताहले होउछि कहार ना हाथी ननार। ए दुकान न मालिक होउछि हाथी। तापरे पिला माने देखिबा एठी प्रश्न कोन देछि डुगुलु पाखरे अछि 9 टंका डोना पाखरे अछि 99 टंका। तो पिला माने डुगुलु पाखरे अछि 9 टंका आ डोना पाखरे अछि 99 टंका। तापरे पिला माने प्रश्न कोन देछि डुगुलु पाखरे केते टंका अछि। तो पिला माने डुगुलु पाखरे अछि 9 टंका आमे एबे पढिले ताहले आमे एठी कोन लिखि दबा 9 टंका। जेहेतु पिला माने डुगुलु पाखरे 9 टंका अछि तो माने एठी पेंसिल ले 9 टंका लिखि नबो। से केउ केउ खेलना किनि पारिबो। तो पिला माने एठी से को खेलना किनि पारिबो जेहेतु ता पाखरे 9 टंका अछि से तो 10 टंका रो बेसी मूल्य रो खेलना किनि पारिबोनी हला। ताहले एठी ठेकुआ पाखरे 10 टंका रो बेसी मूल्य रो खेलना अछि ताहले ए खेलना उड़िक से किनि पारिबो नाही। ताहले से केउ खेलना उड़िक किनि पारिबो ना हरिण पाखरे 10 टंका रु कम मूल्य रो खेलना सब अछि ता पाखरे तो 9 टंका अछि ना। ताहले एठी से कोन ठेकुआ पाखरु सॉरी पिला माने एठी से हरिण पाखरु जिंस किनि पारिबो। ताहले से केउ केउ जिंस किनि पारिबो कहिलो देखि एठी बंशीर मूल्य 5 टंका बॉलर दाम 7 टंका कंठीर दाम 9 टंका आउ एठी कोन एठी पिला माने कंचर दाम केते टंका ना 4 टंका। ताहले से केउ केउ जिंस किनि पारिबो ताहले से कोन बंशी किनि पारिबो आउ कंच मध्य किनि पारिबो। ताहले पिला माने त माने एठी कोन लिखिबो ना बंशी आउ कंच से किनि पारिबो। ताहले सेही खेलना गुड़िक काहा पाखरे अछि। तो पिला माने सेही खेलना गुड़िक आमे देखिबा काहा पाखरे अछि ए बंशी आउ ए कंच पिला माने काहा पाखरे अछि ना हरिण पाखरे अछि। ताहले पिला माने त माने एठी कोन लिखिबो ना सेही खेलना गुड़िक काहा पाखरे अछि ना काहा पाखरे हरिण पाखरे अछि। तो माने एठी हरिण लिखि नबो। तापरे पिला माने से केउ केउ खेलना किनि पारिबो तो माने एठी लिखि दबो बंशी आउ कोन पिला माने देखितिले एठी आउ कंच किनि पारिबो काहेकि ना बंशीर दाम 5 टंका आउ कंचर दाम होउची 4 टंका। ताहले 5 टंका 4 टंका मिसिले केते टंका हबो 9 टंका हबो सेथि पई से बंशी आउ कंच किनि पारिबो। ताहले त माने एठी देखि दबो बंशी आउ कंच।
तो पिला माने एही भली भाबरे तम माने पेंसिल सहाय्य रे लेखि नब। एबे तमे माने पिला माने भल भाबरे बुझी पारलो कि नाही। तापर प्रश्न पिला माने देछि कोन ठेकुआ पाखरे थिबा खेलनार दाम देख जेपरी कार दाम 15 टंका। पिला माने सही पड़ी एठी देखिबा कोन हाथीर दाम केते टंका, झियो कंढीर दाम केते टंका आ ब्याटर दाम केते टंका। तो पिला माने एबे आमे देखि दबा एठी देखि पारथबो गाड़ीर दाम 15 टंका आउ हाथीर दाम 27 टंका, झियो कंढीर दाम 40 टंका आ ब्याटर दाम होची 69 टंका। ताहले पिला माने आमे सेठी जाइके सेठी लिखि दबा। तो पिला माने देखिलो त माने काहार दाम केते ना ठेकुआ पाखरे थिबा खेलनार दाम जेपरी कारर दाम 15 टंका ताहले हाथीर दाम केते टंका पिला माने आमे देखिली ना 27 टंका। एठी लिखि दबा कोन ना 27 टंका। झियो कंढीर दाम पिला माने झियो कंढीर दाम केते थिला ना केते थिला पिला माने कहिलो 40 टंका थिला त माने एठी 40 टंका लिखि नब। तापरे पिला माने ब्याटर दाम केते टंका थिला ना 69 टंका थिला त माने एठी 69 टंका लिखि नब। एबोली भाबरे पिला माने त माने पेंसिल सहाय्य रे निज निज बही रे लिखि नब। तापरे प्रश्न देछि डुगुलु ठेकुआ पाखरु खेलना किणी पारिबो कि? डुगुलु ठेकुआ पाखरु खेलना किणी पारिबो नाही काहेकि कह। तो पिला माने आमे देखितिले डुगुलु पाखरे जमारु 9 टंका अछि। ताहले ठेकुआ पाखरु खेलना किणी पारिबो कि? तो पिला माने ठेकुआ पाखरे कोन हिची ना 10 टंकारु अधिक दाम रो खेलना अछि। ताहले डुगुलु ठेकुआ पाखरु खेलना किणी पारिबो नाही। से प्रश्न कोन पचारिछि ना डुगुलु ठेकुआ पाखरु खेलना किणी पारिबो कि? तो माने कोन लिखिबो ना हला से खेलना किणी पारिबो नाही। तापरे देछि डुगुलु ठेकुआ पाखरु खेलना किणी पारिबो नाही काहेकि? पिला माने काहेकि ना जेहेतु ता पाखरे 9 टंका अछि ठेकुआ पाखरे कोन 10 टंकारु अधिक दाम रो खेलना अछि सेथि पई से ठेकुआ पाखरु खेलना किणी पारिबो नाही। तो पिला माने एही बळी भाबरे त माने भलो भाबरे लेखिबो। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तापर प्रश्न कोन देछि पिला माने देखिबा लक्ष्य कर। पिला माने निज निज बही को लक्ष्य करो। 5 संख्या रे गोटिए मात्र अंक अछि ताहा हेउछि 5। तो पिला माने पूर्व क्लास रे मु कहितिली पिला माने आमे जेते बेले कोन चैप्टर 4 पढितिले सेते बेले मु कहितिली कोन ना एक अंक विशिष्ट संख्या कहिले गोटे संख्या को बुझाए आ दुई अंक विशिष्ट संख्या कहिले दुईटी संख्या को बुझाए। तो पिला माने एठी प्रश्न देछि 5 संख्या रे डैश मात्र अंक अछि ताहा हेउछि डैश। तो पिला माने 5 तम माने देखि पारुथबो एटा होछि कोन गोटे मात्र एठी अंक अछि बा एक अंक विशिष्ट संख्या ताहले सेति पई एठी कोन लेखा हला ना गोटे मात्र अंक अछि ताहा हेउछि 5 जेहेतु 5 गोटे एक अंक विशिष्ट संख्या। तो पिला माने जदि एठी 5 बदल रे 10 थांता ताहले तम माने कोन लिखतांतो ए डैश जगह रे डैश मात्र अंक अछि तम माने कोन लिखतांतो ना दुईटी मात्र अंक अछि ताहा हेउछि कोन ना ताहा हेउछि 10 हला। जेहेतु एठी गोटे संख्या अछि बा एक अंक विशिष्ट संख्या अछि ताहले सेति पई एठी कोन लेखा हला ना 5 संख्या रे डैश मात्र अंक अछि ना गोटे जेहेतु 5 एठी गोटे मात्र अंक सेति पई एठी गोटे लेखा हैछि ताहा हेउछि डैश ना ताहा हेउछि 5। तापरे पिला माने देखिबा प्रश्न कोन देछि एबे कह ओ लेख। तो पिला माने एबे कह ओ लेख कोन ना पिला माने एक अंक को आमे एठी जेमिति करले एठी भी सेमति पेंसिल सहाय्य रे करि नेबा। 7 संख्या रे डैश टी अंक अछि ताहा हेउछि डैश। तो पिला माने 7 संख्या रे डैश टी अंक अछि एठी गोटे त माने देखि पारथबो त माने एठी कोन लिखिबो ना गोटे। एठी त माने पेंसिल सहाय्य रे लेखि नबो कोन ना गोटे हला गोटे मात्र अंक अछि ताहा हेउछि डैश ना ताहा हेउछि 7 एठी त माने 7 लेखि नबो। तापरे 9 संख्या रे डैश टी अंक अछि ताहा हेउछि डैश 9 संख्या रे डैश टी अंक अछि पिला माने एठी गोटे देखि पारथबो त माने एठी मध्ये गोटे लेखि नबो। 9 संख्या रे गोटे मात्र अंक अछि ताहा हेउछि डैश ना ताहा हेउछि 9। तापरे देछि 4 संख्या रे डैश टी अंक अछि ताहा हेउछि डैश 4 संख्या रे डैश टी अंक अछि पिला माने गोटे देखि पारथबो ताले एठी भी मध्ये गोटे लेखि नबो। गोटे अंक अछि ताहा हेउछि कोन ना 4। तापरे पिला माने देखिबा एठी
15 ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1 ଓ 5। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଠି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଙ୍କ ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ନା 1 ଆଉ 5 ଅଛି, ଏଠି ଖାଲି 5 ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 15 ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1 ଓ 5। ତ ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଆମେ ଏବେ କରିବା। ଏବେ କହ 27 ସଂଖ୍ୟାରେ ଡ୍ୟାଶଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡ୍ୟାଶ ଓ ଡ୍ୟାଶ। 27 ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାଶଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, 1 2 ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିଥାଉ ଡାହାଣ ପଟରୁ ହିଁ ଗଣିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପଟରୁ ହିଁ ଗଣିଥାଉ। ତାହେଲେ କିପରି ଗଣିଥାଉ 1 ଆଉ 10। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଡ୍ୟାଶଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ତମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଦବ ନା ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ଡ୍ୟାଶ ଓ ଡ୍ୟାଶ, 7 ଆଉ 2। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କିପରି ଲେଖିବ, ଏକକ ଘରେ କିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏକକ ଘରେ 7 ଅଛି, ଏଠି ତମାନେ ଏକକ ଘରେ 7 ଲେଖିନବ। ଦଶକ ଘରେ 2 ଅଛି, ତମାନେ ଏଠି ଦଶକ ଘରେ 2 ଲେଖିନବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 40 ସଂଖ୍ୟାରେ ଡ୍ୟାଶଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡ୍ୟାଶ ଓ ଡ୍ୟାଶ। 40ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ତମାନେ ଲେଖିନବ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏକକ ଘରେ 0 ଅଛି, ତମାନେ ଏଠି 0 ଲେଖିନେଲ। ଦଶକ ଘରେ 4 ଅଛି, ତମାନେ ଏଠି 4 ଲେଖିନେଲ। ତାପରେ ଦେଇଛି 99 ସଂଖ୍ୟାରେ ଡ୍ୟାଶଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡ୍ୟାଶ ଓ ଡ୍ୟାଶ। 99 ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ 1 2 ଦୁଇଟି ଅଛି, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଠି ଏକକ ଘରେ 9 ଅଛି, ଦଶକ ଘରେ ବି 9 ଅଛି। ତାହେଲେ ତମାନେ ଏକକ ଘରେ 9 ଲେଖିବ, ଦଶକ ଘରେ ବି 9 ଲେଖିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 7 ଆଉ 17 ଦେଇଛି। ତାହେଲେ କହିଲ ପିଲାମାନେ 7 ଆଉ 17 ଭିତରେ ସାନ କିଏ? ଯେହେତୁ ସେ କହିଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା, ତାହେଲେ 7 17 ଭିତରେ ସାନ କିଏ? ଏଠି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଠି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ ସାନ? ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ 7 ହେଉଛି ସାନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଏଠି 5 ଅଛି ଆଉ ଏଠି 13 ଅଛି, କିଏ ସାନ? ନା ଯେହେତୁ 5 ସାନ ନା ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଅଛି ଏଠି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନେବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି 44, ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ 4। ତାହେଲେ କିଏ ସାନ କହିଲ? 4 ସାନ। 4 ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଇଛି 6, ଏଠି ଦେଇଛି 10। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସାନ କିଏ? ନା 6 ହେଉଛି ସାନ। ଯେହେତୁ ଏଠି 6 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, 10 ହେଉଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ସାନ ହେବ 6। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି 24 ଆଉ 3। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସାନ କିଏ? 24 ସାନ ନା 3 ସାନ? 3 ସାନ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନେବା ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି 8 ଆଉ 35। ତାହେଲେ ସାନ କିଏ? 8 ହିଁ ସାନ, ତାହେଲେ 8ରେ ତମାନେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନେବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି 12 ଆଉ 2। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସାନ କିଏ? 2 ହିଁ ସାନ ନା, ତାହେଲେ ତମାନେ 2 ପାଖରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନେବ। ଏଠି ଦେଇଛି 91, ଏଠି ଦେଇଛି 9। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସାନ କିଏ କହିଲ? ଏଠି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଠି 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ 9 ହିଁ ସାନ। এইଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନେବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପିଲାମାନେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଓ ଓଟ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଲୋକଟି ଆଗରେ ଧାଡ଼ି କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଘୋଡ଼ା ରଖିଛି, ତା ସହିତ ଓଟ ବି ରଖିଛି। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଓଟ ଆଉ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ, ତାପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଲୋକଟି ଆଗରେ ଧାଡ଼ି କଲେ। ଓଟରେ ବସିବାକୁ 65 ଟଙ୍କା
ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବାକୁ 32 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଓଟରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ 65 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ 32 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଲୋକଟି ସବିତାକୁ କହିଲା, ଓଟରେ ବସିବାକୁ 65 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତୁମ ପାଖରେ 72 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାହା 65 ଟଙ୍କାରୁ ବେଶୀ, ତେଣୁ ତୁମେ ଓଟ ଉପରେ ବସିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଲୋକଟି ସବିତାକୁ ଏଠି କହୁଛି, ତମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଯେହେତୁ ଓଟରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ 65 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସବିତା ପାଖରେ 72 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାହା 65 ଟଙ୍କାରୁ କ'ଣ ବେଶୀ ଅଛି ତା ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ 72 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଓଟରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ 65 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତେଣୁ ତୁମେ ଓଟ ଉପରେ ବସିପାରିବ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, 72 ଟଙ୍କା, ଏଠି 65 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 72 ଟଙ୍କା ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା 7, 10, 2, 1। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣିବ କିପରି ଗଣିବ ନା 1, 10 ଡାହାଣ ପଟରୁ ହିଁ ଗଣିବ ହେଲା। ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତମେ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ, ଆଉ ବାମ ପଟର ସଂଖ୍ୟାକୁ ତମେ ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ତମାନେ ଏଠି କିପରି ଗଣିବ 1, 10, ତାହେଲେ 2, 1, 7, 10। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଯଦି ବୁଝିଥିବ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା, ଯେହେତୁ ଏକକ ଘରେ 2 ଅଛି, 2, 1, ଦଶକ ଘରେ ଯେହେତୁ 7 ଅଛି, ଏଠି 7, 10। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି 65 ଦେଇଛି, ତମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି କ'ଣ ଏକକ ଘରେ ଯେହେତୁ 5 ଅଛି, ଏଠି 5, 1, ଦଶକ ଘରେ ଯେହେତୁ 6 ଅଛି, 6, 10। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢିବା। 72ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି? 72 ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗଣିବା ଆମେ ଡାହାଣ ପଟରୁ ହିଁ ଗଣିବା। ଯେଉଁ ପଟ ହାତରେ ତମମାନେ କଲମ ଧରିଥିବ ସେଇ ପଟରୁ ହିଁ ତମମାନେ କ'ଣ ଗଣିବ 1, 10। ତାହେଲେ ଏକକ ଘରେ 2 ଅଛି, ଦଶକ ଘରେ 7 ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା 72ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି? ଏଠି ପିଲାମାନେ 72 ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ଏକକ ଘରେ 2, ଦଶକ ଘରେ 7, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି? ତାହେଲେ 7 ଅଛି, ତମାନେ ଏଠି 7 ହିଁ ଲେଖିନେବ। 65ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ 65ର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି? ଏକକ ଘରେ 5 ଅଛି, ଦଶକ ଘରେ 6 ଅଛି, ତାହେଲେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଅଛି ନା 6 ଅଛି, ତମାନେ ଏଠି 6 ଲେଖିନେବ। 7 6 ଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 72 ସଂଖ୍ୟାଟି 65 ଠାରୁ ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପଢ଼ିବ ନା 7 ହେଉଛି 6 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା, ତେଣୁ 72 ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ 65 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା। ଲୋକଟି ଲିମାକୁ କହିଲା, ଓଟ ଉପରେ ବସିବାକୁ 65 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତୁମ ପାଖରେ 32 ଟଙ୍କା ଅଛି। 32 ଟଙ୍କା 65 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ତୁମେ ଓଟ ଉପରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଲୋକଟି ଲିମାକୁ ପୁଣି କହିଲା, ଓଟ ଉପରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ 65 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ତୁମ ପାଖରେ 32 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ 32 ଟଙ୍କା 65 ଟଙ୍କାରୁ ହେଉଛି କମ୍, ତୁମେ ଓଟ ଉପରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଲୋକଟି ଲିମାକୁ ଏଇ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 32 ଟଙ୍କା ଶେଷମାନ 3, 10, 2, 1। ଯେହେତୁ ଏକକ ଘରେ 2 ଅଛି, ଏଠି 2, 1 ଲେଖା ହେଲା। ଦଶକ ଘରେ ଯେହେତୁ 3 ଅଛି, 3, 10 ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି 65। ପିଲାମାନେ 65କୁ କିପରି ଲେଖିବ? ସେଇଭଳି ଏକକ ଘରେ ଯେହେତୁ 5 ଅଛି, 5, 1, ଦଶକ ଘରେ ଯେହେତୁ 6 ଅଛି, 6, 10। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। 32ର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 3। ପିଲାମାନେ 32ର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 3, ଯେହେତୁ ଏକକ ଘରେ 2 ଅଛି, ଦଶକ ଘରେ 3 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା 32ର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 3। 65ର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 6, 1, 10। ପିଲାମାନେ 65ର ଦଶକ ଘର ବି 6, ତାହେଲେ 3 ଅଙ୍କଟି 6 ଅଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥିବାରୁ 32 ସଂଖ୍ୟାଟି 65 ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ସାନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। 3 ଅଙ୍କଟି 6 ଅଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥିବାରୁ 32 ସଂଖ୍ୟାଟି 65 ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ସାନ। 3 ଅଙ୍କଟି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 3 ଅଙ୍କଟି ସେ କହୁଛି 6 ଅଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ। ତାହେଲେ ଏଇ 3 ଯେଉଁ ଅଙ୍କଟି ଅଛି 6 ଅଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 6 ଠାରୁ 3 ହେଉଛି ସାନ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସାନ ହୋଇଥିବାରୁ 32 ସଂଖ୍ୟାଟି 65 ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ସାନ। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 65 ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ
32 ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେବ ନା ସେଇ କଥା ସେ ଏଠି କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟି ବଡ଼ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିନେବା ଏଠି 2ରେ 5 25 ଲେଖିନେଲେ ଏଠି 3ରେ 7 37 ଲେଖିନେଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ନା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା। ତ ପିଲାମାନେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିନେଲେ ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟି ବଡ଼ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଏକକ ଦଶକ ଏଇଭଳି ଗଣିଥାଉ। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟି ବଡ଼ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଦଶକ ଘରେ 2 ଅଛି ଏଠି ଦଶକ ଘରେ 3 ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟି ଯାହାର ବଡ଼ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼। ତାହେଲେ ଏଠି ଦଶକ ଘରେ 3 ଅଛି 37ର ଏଠି 25ର ଦଶକ ଘରେ 2 ଅଛି। ତାହେଲେ ବଡ଼ କିଏ 2 ବଡ଼ ନା 3 ବଡ଼ ତାହେଲେ 3 ବଡ଼। ତାହେଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ନା 37 ହେଉଛି ବଡ଼ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଟି ବଡ଼ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା। 25 ଆଉ 37 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ ନା 37 ହିଁ ବଡ଼ ଯେହେତୁ ଏହାର ଦଶକ ଘରେ 2 ଅଛି ଏହାର ଦଶକ ଘରେ 3 ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 37 ହେଉଛି ବଡ଼। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସଚିନ ପାଖରେ 61 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ ଅଟୋରେ ବସିପାରିବ କି। ତ ପିଲାମାନେ ଅଟୋରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ 65 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଉ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ 32 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ସଚିନ ପାଖରେ 61 ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ଅଟୋରେ ବସିପାରିବ କି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନା ତମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଦେବ ନା କାହିଁକି ନା ସେ ତା ପାଖରେ ଯେହେତୁ 61 ଟଙ୍କା ଅଛି ଅଟୋରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ 65 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆସ ଦେଖିବା 61 ଟଙ୍କା ଶେଷମାନ 6.1011 65 ଟଙ୍କା ଶେଷମାନ 6.1051। ତାହେଲେ କିପରି ଲେଖାଯାଇଛି 6.1011 ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଭଳି 6.1051 ଏକକ ଘରେ 5 ଅଛି ଦଶକ ଘରେ 6 ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 5 1 6 10 ଏଠି ଏକକ ଘରେ 1 ଅଛି ଆଉ ଦଶକ ଘରେ 6 ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 6.1011 ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର এই ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ସମାନ। ତ ପିଲାମାନେ এই ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଛି এই ଦୁଇଟିର ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କ ହେଉଛି ସମାନ। ଏଠି ବି ଦଶକ ଘରେ 6 ଅଛି ଏଠି ବି ଦଶକ ଘରେ 6 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଅଲଗା। ତ ପିଲାମାନେ এই ଦୁଇଟିର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଏଠି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି ଏଠି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଅଛି। ତ 65ର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 61ର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକା। ତ ପିଲାମାନେ 65ର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 61ର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକା ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି 61ର ଏକକ ଘରେ 1 ଅଛି ଏଠି 65ର ଏକକ ଘରେ 5 ଅଛି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା 65ର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 61ର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକା ଅଛି ହେଲା। 5 ଅଧିକା ହେବ 1 ଠାରୁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତେଣୁ 65 ବେଶୀ 61 କମ୍। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ 65 ହେଉଛି ବେଶୀ ହେବ 61 ହେଉଛି କ'ଣ କମ୍ ହେବ ହେଲା କମ୍ ବା ସାନ ହେବ କାହିଁକି ନା ଏହାର ଏକକ ଘରେ 5 ଅଛି ଆଉ ଏକକ ଘରେ ଏଠି 61ର 1 ହିଁ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ସମାନ ହେଲେ ଯାହାର ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ ବଡ଼ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅଙ୍କର ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ବଡ଼ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇ ଅଙ୍କଟି ବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେବ। ଯଦି ଦଶକ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ବଡ଼ ବୋଲି ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କ ବଡ଼ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହେବ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ନା ଦଶକ ଘରର କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସମାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏକକ ଘରର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ବଡ଼ ହେବ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ନା ଦଶକ ଘରର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସମାନ ସମାନ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏକକ ଘରର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଠେକୁଆ ପାଖରେ ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ଏକକ ଘରେ ଲେଖିଲେ ନୂଆ ସଂଖ୍ୟାଟି 45 ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଠେକୁଆ ପାଖରେ ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି 1 ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି 10 ଲେଖାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଦଶକ ଘରର କ'ଣ
अंक सब अच्छी क्या पाखरे ठेकुआ पाखरे अच्छी माकड़ ठारू केउ केउ अंक गुड़िक आनी एकक घरे लेखिले नुआ संख्याटी 45 संख्या ठारू बड़ संख्या हेब। ताहले पिला माने एठी एकक घरर संख्या आमे केउ ठारू आनिबा ना माकड़ ठारू आनिबा जहा फल से 45 ठारू बड़ हेब। तो पिला माने 45 ठारू बड़ हेले एठी आमे केते लेखिबा ताहले एठी आमे केते एठी 49 लेखि परिबा एकक घरे हैला। ताहले एठी आमे एकक घरे केते लेखिबा 45 ठारू बड़ हेले 47 लेखि परिबा एठी 45 ठारू बड़ हेले आमे केते लेखि परिबा 46 मध्ये लेखि परिबा। तो पिला माने एई भली भाबरे तमाने पेंसिल सहायता रे लेखिलबो। तापरे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न पिला माने कोन कहिछि बणी पाखरे दशक घर अंक लेखाथिबा कार्ड अछि। बणी पाखरे दशक घर अंक लेखाथिबा कार्ड गुड़िक अछि। से सुआठारू संख्या कार्ड आनी एकक घरे केउ स्थान रे थोइले नुआ संख्याटी 76 ठारू कम हेब। ताहले पिला माने बणी कोन करिवो ना सुआठारू संख्या कार्ड गुड़िक आनिबो आउ से कोन करिवो ना एई एकक स्थान रे थोइले नुआ संख्या 76 ठारू कम हेब। तो पिला माने 76 ठारू कम हेब एठी आमे केते लेखि परिबा एठी दशक घरे 7 अछि एठी आमे एकक घरे केते लेखिबा एठी आमे 74 लेखि परिबा 74 76 ठारू सान हेब। ताहले एठी आमे केते लेखि परिबा ताहले कहिलो पिला माने एठी आमे केते लेखि परिबा 70 भी लेखि परिबा एठी 76 ठारू 70 भी सान हेब। ताहले आउ कोन लेखि परिबा एठी आमे 71 भी लेखि परिबा 71 76 ठारू सान हेब। ताहले एठी आमे केते लेखिबा एठी 6 अछि जेहेतु एकक घरे एठी आमे 7 भी लेखि परिबा 67 76 ठारू सान हेब। एठी आमे 68 मध्ये लेखि परिबा 68 76 ठारू सान हेब। एई भली भाबरे पिला माने तम माने कोन करिवो ना सुआ ठारू संख्या कार्ड आनी एकक घरे लेखिबो पिला माने कोन हेबो तापरे ना नुआ संख्याटी 76 ठारू जेपरी कम हेबो। एई भली भाबरे पिला माने पेंसिल सहायता रे निज निज बही रे लेखि नेबो। तापरे पिला माने अभ्यास कार्य आसी जाइछि। नेक्स्ट वीडियो रे आमे अभ्यास कार्य गुड़िक आलोचना करिबा। ता पूर्वरु तमनकु जदि एही वीडियो टी भल लागि थाए ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।